जय साईराम। ही गोयच्यान शिर्डी वयता 2014 सालांतल्यान जी वयता 12 वर्सां कंप्लीट जाल्ली ती ही पालखी। जेन्नाच्यान पदयात्रा वयता त्या टायमा पासून हे आमचे उदय हिरवे साहेब आमच्या बरोबर जोडलेले आसात। जी जेन्नाच्यान पालखी शिर्डीच्यान वचपाक लागली 2014 सालांतल्यान जेन्नाच्यान वयता थंयसर शिर्डी पावतकूच आमचे गोयचे साई भक्त आसात ते प्रत्येक जाण आपापल्या घरा ही पालखी एका दिसा खातीर किंवा 7 दिसां खातीर अशें आपल्याक जमता त्या पद्दती प्रमाणे ते आपापल्या घरा व्हरत आसतात। प्रत्येक गोयच्या कानाकोपऱ्यांतल्यान ही पालखी बेरेस्तार करपा बेरेस्तारची म्हणजे बुधवारची व्हरतात आनी बेरेस्तार तेंगेर आमी फुलयतात। असो वर्सभर कार्यक्रम चालू आसता। आज ह्या शिवरात्रीच्या निमित्तान आज आमचे मित्र उदय हिरवे यांचे कडेन ही पालखी येयल्ली आसा आनी फाल्यां बेरेस्तार आसल्या कारणान फाल्यां सकाळी आमचे सगळे साई भक्त हांगासर जमा जातले आनी बाबांचो उत्सव मोठ्या थाटामाटान करतले। जय साईराम। Yo? Angadra. Masuk. 2 minit rawa dah. Guys, enggak bentar di WhatsApp. बेटा